Island, libre. Uy, ayos na. Kilaw, umangat. Wala. Naribon. Chrisland. Sumalaksak. Dirap, Joey. Pasok. All two. Chrisland. Rep. Tokilaw. To Benedict. Tokilaw. Ganda. Pasok na naman kay Joey. Pumukol. Bang! 3 puntos. Bang! 3 puntos na naman. Rep. Chrisland, kanina ka palang hihingi. Yun naman pala, kaya pala kanina pang hinihingi. Pawis na pawis. Wow! Pasok yan kay Bernardo. Eliran. Alberto. Pasok. 35 seconds. Chrisland. Lista mo na ba? Almo! Olpina. Michael. Pumukol. Pasok. Two points. Pasok. Kilaw. Michael. Alcantara pasok. Na-sharp timeout ka mo. Joey! Pumukol. Lakas na ako sakto. Bernardo. Good. Michael, to Olpina. Pumukol lang, hindi. Pasa. Ganda. 1 minute, 3 seconds. Padingding. 10 seconds. Tira! Okay. Pasok. 5. Benedict umangat. Pasok. Solo ni Joey. The scoring machine. Check na naman. Hintay! Sipag idol. Tumira. Pasok na naman. Next game natin. Pilgrim versus Abing Ilog Senior Division. Alberto. Eliran. Pasok sa longga. Alberto. $48-39 lamang Legends.
Tira mo na. Michael Pacheco. Number 8, pasok sa longga. Jason, pasok. Oh, bola. Kakain na, kapitan. Chad. Chad. May motor team. ABC. Dennis de Guzman. Pasok, ikaw. Bola. Buta. Pasok, ikaw. Joey, napakatuloy mo. Joey to the rescue. Ikaw na naman. 45 seconds. This is best. 20 seconds. Pasok. Ten seconds. Mabilis na pag-irinig. 5. Knockout. Pasok. 3 segundos. Okay, at the third quarter, score natin 58-48. Labang ang Legends. All. Bang! 3. Pacheco. Wala na lang ang lamang. Bawi. 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 3 puntos. Labing sa ulit. Ayan na. Oh. Oh, angat. Pasok. Vecino. Number 5. Siyam. Christian, libre. Pasok, bawi din. Itong Vecino. Tumama. Binigay kay Christian. Binigay kay Joey umangat. Pasok, the scoring machine. Ulpina. Michael, pasok. Sila. Oh, 6 na minuto. Ano 5 and 3. 66-55. Headed by Legends. Kilaw. Pasok na. Sige, kaya na nila yan. Uy, wala. Napunta kayo ilaw. Umangat, pinasa kayo sa longa. 10 seconds. 2 seconds. Good! Naging buzzer Peters. Kinaliwa na naman. Ni Idol. Harap. 55, 60. Pasok. Kalay mo. Number. Pasok, Olpina. Check. Pasok, Olpina. Tira! Okay. Nice. 5 seconds down. Yari. Bang! Alaran. 3. Ano na lang ang laban? 3 minutes, 6 seconds. Kwarte oh. Parang nagkulang tayo. 5 yan. Ganda ng pasan. Hindi lang kumagat. Kilaw. Pasok. Uy, pasok. 4 lang ang laban. Gamit oras! 10 seconds to sweep. 1 minute. 5, 4, 3, 2, 1.
Pasok. Wala Banana, banana. Tres para manalo. Tumira. Pasok. 34 seconds. Abot ang lamang. Coach, time out to eh. Tama. PBS Legends. Sa labas lang pa sa labas ha. Inbound tayo, gamitin yung oras. Tatlong team foul. Wala pang penalty. Wala pa. Dalawa pa yan, pa-foul pa yan. Mamaya kailangan free throw. Eh oras, so 19 seconds yun. Shot clock pa tayo. Pasok natin yung dalawa. Pagkatapos yung close up. Foul number 8. Pasok. Lahat nung second floor, third. Wala na timeout. Baba, baba! 50 seconds. Na-check si Benedict. Na-check si Bernardo. Good, nice. Up, up. Foul number 5. Penalty. Kaya sa'yo ko pare. Galing Dubai. Okay, end of score. 76-70. Wins by PBS Legends. Next game. Tapos na. Pare, di mo ako pinatira pare, nag-awa mo pa ako. Pare, kami na kami. Huli ka eh. Best player of the game, jersey number